ঈশ্বরের পবিত্র নামে গৌরব হোক। मैं अपने जीवन का छोटी गवाही देना चाहता हूँ। আমি আমার জীবনের একটা ছোট্ট সাক্ষ্যকে দিতে চাই। मेरा जन्म CNI मसीह परिवार में हुआ था। আর আমার জন্ম সিএনআই খ্রিস্ট পরিবারে হয়েছিল। 4 पूर्वज से हम लोग उस CNI मसीह मंडली में थे। চারটে পূর্ব থেকে আমরা সেই খ্রিস্ট সিএনআই সেই চার্চে যেতাম। मेरा पिता CNI चर्च में 16 साल तक प्रचार किया था। আর আমার বাবা সিএনআই চার্চে 16 বছর পর্যন্ত সুসমাচারকে দিতেন। इस कारण मेरा पालन पोषण बड़े भय भक्ति के साथ हुआ। তার জন্য আমার পালন পোষণ খুবই ভক্তি সহকারে হয়েছিল। बहुत ही नियम कानून के साथ मेरे पिता माता मेरा पालन पोषण किए। অনেক নিয়ম শৃঙ্খলাকে বজায় রেখে তিনি আমার পালন পোষণকে করেছিলেন। कभी फिल्म सिनेमा नहीं देखा, কখনো টিভি সিনেমা কিছু দেখেন, कोई खेल कूद में कभी भाग नहीं लिए। কখনো খেলা কোনো কিছুতে আমি অংশকে গ্রহণ করি। दुनिया का खाना पीना, दुनिया का नशे पान कुछ भी मैं छुआ नहीं। আর এই জগতে নেশা পান কিছু আমি আজ পর্যন্ত স্পর্শ করিনি। अपने स्कूल कॉलेज लाइफ में भी अपने जीवन को मैं संभाले रहा। আর নিজের স্কুল কলেজে জীবনেও আমি নিজের জীবনকে খুবই রক্ষা করে রেখেছি। अभी तक मोबाइल ऑफ करने ऑन करने भी मुझे नहीं आता है। আর আজ পর্যন্ত আমি মোবাইল অফ করা অন করা ওটাও ঠিকঠাক পারি না। इस तरह दुनिया को नफरत करके जीवन जीने के लिए मेरे माता पिता ने मुझे सिखाया। আর এখন করে এই জগৎকে ঘৃণা করে জীবন যাপন করা ঈশ্বর আমাকে শিখিয়েছে। जब CNI चर्च में जाते थे तो भी टाइम से पहले जाते थे और प्रत्येक संडे आने की आदत मेरी माँ ने मुझे बनाई थी। আর আমি যখন রবিবারে আরাধনায় যেতাম তখন প্রত্যেক রবিবারে ঠিক সময় মতো যেতাম, এটা আমার মা আমাকে শিখিয়েছিল। और मुझे लड़का से भी लड़की से भी किसी से बात करने मेरे माता पिता नहीं देते थे। আর ছেলে বা মেয়ে কারোর সঙ্গে কথাবার্তা বলতে আমার মা আমাকে ছাড়তো না। इस तरह मैं अपने माता पिता के अधीन में सेवा में आने तक जीवन बिताया। আর সেবাতে আসার আগে এমন করে মাতা পিতার অধীনে আমি নিজের জীবনকে কাটিয়েছি। हमारे घर में रांची से बिशप आते थे। हमारे घर में रांची से बिशप आते थे। बिशप আর আমাদের বাড়িতে রাঁচি থেকে बिशप বিশপ আসতেন। बिशप বিশপ আসতেন। जो चर्च का बड़ा होते हैं वो सारे लोग हमारे घरों में आते थे। আর চার্চে যারা উঁচু জায়গায় আছে তারা সকলে আমার গৃহে আসতেন। इस तरह मेरे पिता को, मेरे दादू को, पूरे CNI के लोग, पादरी, बिशप सभी लोग जानते थे। তার জন্য আমার দাদু মাতা पिता সকলকে সেই চার্চের সকল লোকেরা চিনত। और मेरे पिताजी CNI में जाके प्रचार करते थे कि सफेद कपड़ा पहनने वाले पेंटिकोस्ट वालों से दूर रहना, बात नहीं करना। আর তারা আমার বাবাকে শেখাতেন পেন্টিকোস্টে যারা সাদা কাপড়কে পরিধান করে তাদের থেকে তোমরা খুবই দূরে থাকবে। पेंटिकोस्ट लोग भरमाते हैं ऐसा कहते थे। আর পেন্টিকোস্টের লোকেরা তারা অনেক ভরমায়। मैं जब CNI कलीसिया में था तो 1983 में बहुत बीमार हुआ था। আর যখন সিএনআই चार्चे আমি যখন ছিলাম তখন 1983 আমি খুবই অসুস্থ হলাম। और गठिया भाग, हाथ पांव के जॉइंट का दर्द था और पेट जो है काट के समान सख्त हो गया था। পেটের ব্যথা, হাত পায়ে ব্যথা, পেট খুবই শক্ত হয়ে গেছিল। और 1983 से लेकर 1988 मार्च तक मैं बहुत ही दवाई खाया, इंजेक्शन लिया। আর 1983 থেকে নিয়ে 1988 পর্যন্ত আমি অনেক ওষুধপত্র খেয়েছি আর সেই সুইকে ব্যবহার করেছি। और 83 में मैं 19 दिन खाना पीना रोटी के बिना अस्पताल में मैं था। আর 1983 তে আমি 13 দিন 19 দিন আমি খাদ্যপান ত্যাগ করে সেই হসপিটালে ভর্তি ছিলাম। और मैं मरने की अवस्था में था, আমি মৃত্যুর অবস্থায় ছিলাম। लेकिन प्रभु बड़े उद्देश्य के साथ जीवित रखा। কিন্তু ঈশ্বর অনেক বড় একটা উদ্দেশ্যকে নিয়ে আমাকে জীবিত রাখলেন। 1983 से 88 तक बहुत सारी दवाई खाए, इंजेक्शन दिए, मुझे चंगाई नहीं मिला। 1983 থেকে নিয়ে 88 পর্যন্ত অনেক প্রকার ওষুধ খেলাম, তারপরে সুই নিলাম, কিন্তু তাতে কোনো
আরো করতে পারিনি। 2 साल मैं स्कूल नहीं जा सका, 2 বছর তো আমি স্কুলেই যেতে পারি, अपने हाथ उठा नहीं सकता था। নিজের হাতকে ওঠাতে পারতাম না। लेकिन 1988 में प्रभु ने बड़े अद्भुत रीति से चंगाई दिया। কিন্তু 1988 সালে ঈশ্বর আমাকে পূর্ণরূপে অনেক অদ্ভুতভাবে সুস্থতাকে দিলেন। ये साल कन्वेंशन में डाइनिंग हॉल के तरफ जो माइक में अनाउंसमेंट करते थे, वो मेरा चाचा है, अंकल है। उनका घर में 1988 मार्च में मीटिंग था। আর এই বছর সম্মেলনে যে খাবারের চাইবেন যে একজন মাইক নিয়ে বলছিলেন, তিনি আমার কাকা, যে তার বাড়িতে একটা সম্মেলন প্রার্থনা ছিল যেখানে আমি গিয়েছিলাম। और उस घर में कलकत्ता का सेंट्रल पास्टर P.A. जॉनसन थे, वो वहां पर गए थे। আর সেখানে পাস্টার P.A. জনসন কে সেখানে গিয়েছিলেন। और उसने मेरे लिए जैसे प्रार्थना किया, আর তারা তেমনই আমার জন্য প্রার্থনা করলেন। 1988 मार्च से लेकर अभी 30 साल बीत गए, वो बीमारी अभी तक मेरे देह में नहीं आया। 1988 থেকে নিয়ে আজ পর্যন্ত সেই রোগ এখনো আমার হৃদয়ে আসেনি। मेरे हाथ पांव में कोई दर्द अभी तक 30 साल हुए नहीं पहुंचा। আর 30 বছর হলো হাত পায়ে আজ পর্যন্ত এখনো ব্যথা আসেনি। पेट में दर्द था, काट के समान हुआ था, सब प्रभु चंगा किए। আর পেটে ব্যথা ছিল, কাঠের মতো শক্ত হয়েছিল, কিন্তু সকল কিছু ঈশ্বর আরোগ্য দিলেন। हालेलुया। चंगाई पाने से 3 दिन पहले प्रभु मुझे एक स्वप्न दिखाए। সুস্থতা পাওয়ার আগে 3 দিন আগে ঈশ্বর আমাকে একটা স্বপ্ন দিলেন। हमारे गांव में एक बड़ा पहाड़ है, আমাদের গ্রামে একটা বড় পাহাড় আছে। और उस पहाड़ के ऊपर यीशु मसीह बहुत ऊंचा क्रूस पर लटका हुआ था। আর সেই পাহাড়ের উপরে প্রভু খ্রিস্ট যিশু সেই ক্রুশের উপরে ঝুলে আছে। और वो बहुत बड़ा क्रूस था, यीशु उस क्रूस पे लटका था। অনেক বড় একটা ক্রুশ ছিল, আর সেই ক্রুশে প্রভু যিশু ঝুলেছিলেন। और पूरा दुनिया को क्रूस रोशनी दे रही थी। আর পুরো জগৎকে সেই ক্রুশ আলো দিচ্ছিল। और मैं अपने घर से देखा, इतना बड़ा क्रूस का मूर्ति ज्योति दे रहा है बोलकर मैं उस क्रूस के पास गया। আর আমি দেখলাম এত বড় ক্রুশ যে পূর্ণ জগৎকে আলো দিচ্ছে, আমি সেই ক্রুশের কাছে গেলাম। और यीशु को ऐसे चेहरा देख रहा था। আর যিশু এমনই চেহারাকে দেখছিলাম। और यीशु क्रूस से नीचे उतर के आया। আর খ্রিস্ট যিশু ক্রুশ থেকে নিচে নেমে এলেন। और मेरे सिर में हाथ रख के प्रार्थना की। আর আমার মস্তকে হাতকে রেখে প্রার্থনা করলেন। और क्रूस के सामने बहुत सारे नए नए कपड़ा था। আর ক্রুশের সামনে অনেক নতুন নতুন কাপড় ছিল। और उसमें से एक जोड़ा वस्त्र प्रभु ने मुझे देकर भेजा। আর সেখান থেকে এক জোড়া বস্ত্র ঈশ্বর আমাকে দিয়ে পাঠালেন। जो वस्त्र प्रभु दिया आज मैं पहनता हूँ। আর যে বস্ত্র ঈশ্বর আমাকে দিয়েছিলেন সেই বস্ত্র আজকে আমি পরে আছি। परमेश्वर के नाम की धन्यवाद हो। ঈশ্বরের নামে গৌরব হোক। उस दिन से मैं हर एक दिन उस क्रूस को देख देख के हर एक दिन रोता रहता था। আর প্রত্যেকদিন অনবরত সেই ক্রুশকে আমি ধ্যান করে আমি কাঁদতাম। 88 से लेकर 2005 तक प्रत्येक दिन वो क्रूस को देख के रोया। 1988 থেকে 2005 পর্যন্ত সেই ক্রুশে অনুভব করে আমি শুধু ক্রন্দন করতাম। दिन को रात को स्कूल में भी जाने से मेरा आंसू ही बहता था। আর দিন হোক রাত হোক কোন পরিস্থিতি হোক না কেন সেই কথাকে ভেবে আমার চোখে জল আসে। इस तरह प्रभु मुझे स्वप्न से बातें किया। এমন করে ঈশ্বর স্বপ্নের সহিত আমার সহিত কথা বললেন। और उस 88 ईस्वी में और एक वचन से भी प्रभु मेरे साथ बातें किया। আর 1988 সালে ঈশ্বর একটা বাক্যের সহিত আমার সঙ্গে কথা বললেন। वो है मत्ती 6 अध्याय का 1 वचन। সেটা হলো মত্তি 6 অধ্যায় 1 পদ। सावधान, मनुष्यों को दिखाने के लिए धर्म के काम ना करो, नहीं तो स्वर्ग पिता से कुछ भी फल नहीं पाओगे। আর তুমি সাবধান হও, মনুষ্যকে দেখানোর মতো এমন কোনো কার্য করিও না। नहीं तो धर्म के काम ना करो तो स्वर्ग पिता से कुछ भी फल नहीं पाओगे। আর এমন ধর্মকর্ম করিও না, করিলে তোমাদের স্বর্গস্থ পিতার নিকটে তোমাদের পুরস্কার নাই। परमेश्वर के नाम के धन्यवाद हो। ঈশ্বরের नामे गौरव हो। और उस 1988 में और एक स्वप्न प्रभु ने मुझे दिया। আর 1988 সালে ঈশ্বর আমাকে আরেকটা স্বপ্ন দিলেন। स्वप्न में मैं देख रहा था कि मेरा शादी होने वाला है। আর স্বপ্নে আমি দেখছি যে আমার বিবাহ হবে। मैं अपना
स्त्री कौन होने वाला है उसको तो नहीं देखा था, আর যে আমার স্ত্রী তাকে তো আমি দেখিনি। लेकिन मेरे सास ससुर, मेरे माता पिता और मैं 5 जन हमारे घर के रूम में थे और शादी का दिन नियुक्त किया गया। আর আমার শ্বশুর শাশুড়ি মা বাবা আমি ছিলাম আর আমার বিয়ের দিন নিযুক্ত করা হলো। शादी का दिन नियुक्त किया गया। বিবাহের দিন নিযুক্ত করা হলো। उसी समय प्रभु यीशु मसीह हमारे द्वार में आके खड़ा हुआ। আর তখনই খ্রিস্ট যিশু আমাদের দ্বারের সামনে এসে দাঁড়ালেন। उसने उंगली दिखाकर कहा, সে আঙুল দেখিয়ে বললেন, तुम मेरे सेवा के लिए है, शादी होगा। তুমি আমার সেবার জন্য আছো, তোমার কি বিবাহ হবে? मैं सुबह उठ करके अपनी माँ को बताया আমি সকালে উঠে নিজের মাকে বললাম, और माँ बहुत रोने लगी। মা অনেক ক্রন্দন করতে লাগলেন। इस तरह प्रभु ने मुझे सेवा के लिए अलग किया আর এমন করে ঈশ্বর সেবার জন্য আমাকে পৃথক করলেন। और मैं बचपन से लड़कियों से बात करना और लड़कियों से कोई बुरी संगति में मैं नहीं गया। আর ছোটবেলা থেকে মেয়েদের সঙ্গে কোনো খারাপ বিচার, কোনো মেল মিলাপ এসবে আমি আজ পর্যন্ত যাইনি। प्रभु आज तक मुझे ऐसे संभाला है। আর ঈশ্বর আজ পর্যন্ত আমাকে এভাবে রক্ষা করেছেন। जब इस तरह शोभन मिला तो मैं 88 से मैं ये प्रार्थना करने लगा, प्रभु मैं कहाँ जाना चाहिए। আর 1988 যখন আমি এমন স্বপ্ন দেখলাম, 1988 থেকে আমি প্রভু থেকে প্রার্থনা করলাম, প্রভু আমি কোথায় যাব? हमारे सीएनए में तो सब शादी विवाह होकर सेवा करते हैं। আর আমাদের সিএনআই তো সকলে বিবাহ করে সেই সেবাকে করে। उसी 88 में फिर से प्रभु सौंपन दिया। আর 1988 साले ঈশ্বর আবার থেকে আমাকে স্বপ্ন দিলেন। 2 श्वेत वस्त्र पहने हुए प्रभु के दास लोग हमारे घर को आ रहे थे। আর श्वेत वस्त्र पहने हुए प्रभु के दास लोग हमारे घर आ रहे थे সাদা বস্ত্র পরে ঈশ্বরের দাসীরা আমার গৃহে আসছিলেন। और उन्होंने रास्ता में मुझे कहा, আর তারা রাস্তায় আমাকে বললেন, सच्चाई और उद्धार परमेश्वर का कलीसिया पेंटिकोस्ट है। সত্য আর সেই ফল আমাদের পেন্টিকোস্টে রবি আছে। तब मैं प्रभु से कहा, प्रभु मुझे सीएनए से पेंटिकोस्ट कलीसिया में ले चल। আর আমি ঈশ্বরকে বললাম, ঈশ্বর আমাকে সিএনআই থেকে আমাকে পেন্টিকোস্টে নিয়ে চলো। लेकिन मेरे पिता सीएनए के प्रचारक होने के कारण वो मुझे नहीं छोड़ते थे। কিন্তু আমার পিতা সিএনআই এর প্রচারক হওয়ার কারণে সেখান থেকে আমাকে ছাড়তে চাইলেন लेकिन না। मैं हमेशा प्रार्थना करते रहता কিন্তু था। আমি সর্বদা প্রার্থনা করতাম। और 1991 में जब मैं कॉलेज में ज्वाइन किया আর যখন 1991 আমি যখন কলেজকে যোগ করলাম, और उस समय कॉलेज जा रहा हूँ बोल करके खेतों में छिप छिप के जाता था আর কলেজে যাচ্ছি বলে খেতমে লুকিয়ে লুকিয়ে যেতাম। और संडे आराधना भी मैं छिप छिप के जाने लगा। আর রবিবারে আরাধনাতেও আমি লুকিয়ে লুকিয়ে সেখানে যেতাম। जब मैं घर से संडे आराधना पेंटिकोस्ट चर्च में जाता था, আর যখন রবিবারে আরাধনার পরে যখন चर्च में जाता था, আমি যখন রবিবারে সেই চার্চে যেতাম, 6 किलोमीटर खेतों से हमारा घर दूर है 6 কিলোমিটার বিশ্বাস গৃহ থেকে আমার বাড়ি এতটা দূর। और मेरा पिताजी मुझको मना करते थे और साइकिल को ताला करके चाबी रखते थे। আর আমার बाबा সেখানে যেতে আমাকে দিতেন না বলে সাইকেলে চাবি করে চাবি রেখে নিতেন। संडे को मेन रोड में दौड़ दौड़ करके मैं खेतों पर टाइम पर पहुंचता था। আর রবিবারে সকালে আমি দৌড়ে দৌড়ে 6 কিলোমিটার দৌড়ে ঠিক সময় মতো ঈশ্বরের সম্মুখে পৌঁছাতাম। तो भी मैं खेतों में आना कभी नहीं छोड़ा। তবুও আমি ঈশ্বরের গৃহকে आशा কখনো ত্যাগ করিনি। और घर के आगे पीछे दोनों तरफ हमारे दरवाजे हैं। ঘরের আগে আগে আর পেছনে দুই দিকে আমাদের দরজা আছে। और मैं पीछे के दरवाजा तरफ से छिप के निकलता था, साइकिल को कंधे में ठोकर बहुत दूर जाकर के मैं भाग जाता था। আর আমি সে পিছনে রাস্তা দিয়ে পালাতাম আর সাইকেলকে কাঁধে করে নিয়ে অনেক দূর থেকে সেখান থেকে দৌড়ে পালাতাম। इस तरह मैं छिप छिप के खेतों में आने शुरू किया। আর এমন করে আমি লুকিয়ে লুকিয়ে ঈশ্বরের বিশ্বাস গৃহে আসতে শুরু করলাম। मेरे पिताजी मेरी माँ से कहते थे कि इनको खाना भी नहीं देना, घर में आने नहीं देना। আর আমার বাবা আমার মাকে বলতে যে খাদ্য পান কিছুই দেবে না, ঘরে ঢুকতেও দেবে না। मेरा एक ही बेटा था, वो पानी में चला गया আর আমার একটাই ছেলে ছিল, সে জলে চলে গেল। और पूरा सीएनए के लोगों को इसी कहता था, मेरा बेटा को पेंटिकोस्ट के लोग भरमा के ले लिया। আর আমার বাবা সিএনআই চার্চে গিয়ে এটাই বলতো যে আমার ছেলেকে তারা ছল করে নিয়ে নিয়েছে। लेकिन 1988 से मैं जो प्रार्थना किया कभी नहीं छोड़ा।
কিন্তু 1988 থেকে আমি যে পেন্টিকোস্টের প্রার্থনাকে শুরু করলাম আর কখনো ছাড়িনি। 91 से मई महीने से आया और 9 फरवरी 1992 को राउरकेला खेतों में मैं बपतिस्मा लिया। আর 1991 যা এসেছি 1992 9 फरवरी 1992 को बपतिस्मा लिया। 1992 9 ফেব্রুয়ারিতে সেখানে আমি রাউরকেলাতে বাপ্তিস্মকে গ্রহণ করেছি। और जहां बपतिस्मा लिया वही जगह मैं ट्रांसफर होके जा रहा हूँ। আর যেখানে আমি বাপ্তিস্মকে নিয়েছিলাম সেখানে আমি আবার পরিবর্তন হয়ে সেখানেই যাচ্ছি। और वहां पर जब मैं बपतिस्मा लिया, আর যখন সেখানে আমি বাপ্তিস্মকে গ্রহণ করেছিলাম, पानी से बाहर आने समय, জল থেকে যখন বাইরে আসছিলাম, और जब मैं पानी से बाहर निकला, আর যখন আমি জল থেকে বাইরে বেরোলাম, एक व्यक्ति दर्शन देखा कि एक पुरुष छाता लेकर मुझे पानी से बाहर लेकर आ रहा है। আর একজন দর্শন দেখলো যে পুরুষ একটা ছাতা নিয়ে আমাকে বাইরে বের করছে। बपतिस्मा लेने के बाद भी जो हालेलुया बोल के अन्य भाषा बोलते हैं तो मुझे बहुत गुस्सा आता था। আর বাপ্তিস্ম নেওয়ার পরে যা হালেলুয়া বলে अन्य भाषा बोलने से मुझे आवाज होने से बहुत गुस्सा आता था। আর আওয়াজ হলে অন্য পরভাষায় কথা বললে আমার খুবই রাগ হতো। फिर भी मैं संडे मीटिंग जाता रहता था। কিন্তু তবুও আমি রবিবারের আলোচনায় যেতাম। फिर 1992 में 22 में 1992 को कलकत्ता कन्वेंशन में जब मैं आया था, আর 1922 সালে মে মাসে 1992 22 मई को आया था। 22 মেতে যখন আমি আমাদের সম্মেলনে এসেছিলাম, उस समय 22 में 1992 को प्रभु मुझे पवित्र आत्मा से भर दिया। 1992 সালের সেই 22 মে কনভেনশনে আমাকে ঈশ্বর পবিত্র আত্মায় পূর্ণ করলেন। और मैं बहुत जोर से चिल्ला चिल्ला के 2 घंटा अन्य भाषा बोलते रहा। আর খুব চিৎকার করে করে আমি 2 ঘন্টায় পরভাষায় কথা বললাম। और वो अन्य भाषा का अर्थ क्या था? আর সেই পরভাষার অর্থ কি ছিল? मैं ऊंची बुलहार से बुलाया हूँ, আমি उच्च आह्वाने आह्वान मेरे করেছি। आगमन के लिए तैयार हो जा। मैं आगमনের জন্য প্রস্তুত হও। मैं जल्द आ रहा हूँ। আমি খুব শীঘ্র আসছি। मैं ऊंची बुलहार से बुलाया हूँ, আমি उच्च आह्वाने आह्वान করেছি। मेरा आगमन निकट है। আমার আগমন निकटे। मेरे आगमन के लिए तू तैयार हो जा। আমার আগমনের জন্য তুমি তৈরি হও। मैं जल्द आ रहा हूँ। আমি খুব শীঘ্র আসছি। ये 4 वाक्य को ऐसे नहीं बोल के अन्य भाषा में 2 घंटा बोला। আর আমি এই চারটে কথাকে আমি এমনি না বলে 2 ঘন্টা সেই পবিত্র আত্মায় পূর্ণ হয়ে বলেছি। अन्य भाषा में किसको बोलने लगा? আর পরভাষায় আমি কিভাবে বলতে লাগলাম। ये भाषा ये शब्द मेरे मुंह से नहीं आ रहे थे। আর আমার এই কথা আমার মুখে আসছিল না। मैं ऊंची बुलहार से बुलाया हूँ, मेरा आगमन निकट है। আমি উচ্চ আহ্বানে আহ্বান করেছি, আমার আগমন খুবই নিকটে। मेरे आगमन के लिए तैयार हो जा, मैं जल्द आ रहा हूँ। আমার আগমনের জন্য প্রস্তুত হও, আমি খুব শীঘ্র আসতেছি। ये 4 सेंटेंस बोलने के लिए उसको अन्य भाषा में बोलते रहा। আর এই চারটে কথা আমি বলার জন্য পরভাষায় বলতেই থাকলাম। ये शब्द बोल नहीं सक रहा था। আর এই কথা আমি বলতে পারছিলাম না। ऊंची बुलहार क्या है वो भी मुझे मालूम नहीं था। উচ্চ আহ্বান কি এটাও আমি জানতাম एक না। विश्वासी को मैंने पूछा, একটা বিশ্বাসীকে আমি বললাম, जो मेरा काका खाना बांटने के टाइम अनाउंसमेंट कर रहा था, उनका बाबा मुझे कहा ऊंची बुलहार और वो आपको सेवा के लिए बुलाया है। আর যে খাবারের সময় যে অ্যানাউন্সমেন্ট করছিলেন, তো সেই কাকার বাবা বললেন যে উচ্চ আহ্বান মানে ঈশ্বর আপনাকে সেবার জন্য আহ্বান করেছে। इस तरह पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु मुझे इस सेवा के लिए बुलाया। আর পবিত্র আত্মার দ্বারা এইভাবে ঈশ্বর আমাকে এই সেবাতে আহ্বান জানিয়েছে। मैं बपतिस्मा लिया, मेरे पिता कुछ भी नहीं जानते थे। আমি বাপ্তিস্মকে গ্রহণ করেছি, সেটা আমার বাবা জানতেন না। इस तरह प्रभु पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक के द्वारा बातें करके मुझे अलग किया। আর এমন করে পবিত্র আত্মার দ্বারা অভিষেকের দ্বারা কথা বলে ঈশ্বর আমাকে পৃথক করলেন। फिर 1995 में मैं चेन्नई कन्वेंशन में सेवा में जाने के लिए छिप के गया था। আর 1995 সালে আমি সেবাতে যাওয়ার জন্য চেন্নাইয়ে গিয়ে গেলাম। हमारी बड़ी सिस्टर राउरकेला में थी, साथ में गए थे। আর আমাদের এই বড় সিস্টার সেখানে ছিলেন, রাউরকেলা তিনি আমাদের সহিত গিয়েছিলেন। और मैं अपने माता पिता का एक ही लड़का हूँ। আর আমি নিজের মাতা পিতার একটাই ছেলে। मेरी 3 छोटी बहनें हैं। আমার 3টে ছোট বোন আছে। मेरा पिताजी यही कहते थे कि मैं अपने तीनों बेटी को सेवा में दूंगा, लेकिन बेटा को कभी नहीं दूंगा। আর আমার বাবা এটাই বলতেন, আমার 3টে মেয়েকে সেবাতে দেব, কিন্তু একটা ছেলেকে আমি দেব না। जी पास एक थॉमस मुझे चेन्नई से वापस कर दिया। আর আমার পিএম থমাস সেই পাস্টার চেন্নাই থেকে আমাকে পাঠিয়ে দিলেন। तो एक ही लड़का है,
तेरा माता पिता विश्वासी नहीं है, तुमको सेवा में नहीं लेंगे, तेरा बाबा केस कर देगा। আর তিনি বললেন তোমার তোমার মা বাবার একটাই তুমি ছেলে, আর আমি विश्वासी তোমার नहीं, আর माँ बाबा विश्वासी नहीं है। মাতা পিতা বিশ্বাসী নেই, আর তিনটে বোন আছে, আর তোমার বাবা কেস করে দেবে বলে তুমি চলে যাও। और 1995 में वापस आ गए। 1995 চেন্নাই থেকে আমি আবার ফিরে বাড়িতে চলে मैं আসি। बहुत दुख किया, प्रभु मुझे सेवा में बुलाया, फिर क्यों नहीं लिया? আর আমি অনেক দুঃখিত হলাম, ঈশ্বর আমাকে সেবাতে ডেকে আবার আমাকে সেবাতে নেয়নি। मैं निराश हो गया, दिल्ली पंजाब में जाके कुछ भी काम करूंगा, घर से भाग जाऊंगा। আর তারপরে আমি ভাবলাম যে আমি এখান থেকে চলে যাব, এখান থেকে পালিয়ে চলে যাব, দিল্লি বঙ্গ কোথাও গিয়ে একটা কাজ করব। तब मुझे परमेश्वर फिर एक स्वप्न दिखाया। আর তারপরে ঈশ্বর আমাকে আবার একটা স্বপ্ন দিলেন। एक श्वेत वस्त्र पहना हुआ एक पास्टर मुझे आके कहता है, আর একটা সাদা বস্ত্র পরা একজন পাস্টর আমাকে এসে বলছে, वो था अप्रैल महीना 16 तारीख 2095, 16 अप्रैल আর 2095। সেটা ছিল 16 এপ্রিল 1995। पास्टर ने मुझे नाम लेकर के बुलाया। আর সেই পাস্টর আমাকে নাম নিয়ে ডাকলেন। वो तो मर चुके थे, लेकिन मुझे स्वप्न से बातें किया। সেই पास्टर तो মরে গেছিল, কিন্তু স্বপ্নের সহিত আমাকে নাম নিয়ে ডাকলেন। उसने कहा, फिरोज तुम सेवा में आओ। তিনি বললেন, ফিরোজ তুমি সেবাতে এসো। मैं कहा, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे माता पिता विश्वासी नहीं है, আমি বললাম আমার কাছে টাকাও নেই, আর আমার মাতা পিতা বিশ্বাসী নেই, मैं नहीं जाऊंगा। আমি আর যাব না। उसने कहा, विश्वास से निकल कर अभी आ। আর তিনি বললেন, বিশ্বাসে বেরিয়ে এখনই এসো। दिल्ली पंजाब जाने के लिए सोचा था, फिर ठंडा हो गया। দিল্লি পাঞ্জাব চলে যাবো, পালিয়ে যাবো ভেবেছিলাম, কিন্তু আবার ঠান্ডা হয়ে গেলাম। फिर अपना बुलहट को स्थिर करके जीने लगा। আবার নিজের আহ্বানকে স্থির করে জীবন যাপন করতে শুরু করলাম। फिर वही 95 का अप्रैल महीना में प्रभु स्वप्न दिखाया। আর 1995 एप्रिल मासे ঈশ্বর আমাকে স্বপ্ন দিলেন, स्वर्ग में मेरे लिए बहुत बड़ा घर बन रहा है, স্বর্গে আমার জন্য একটা অনেক বড় ঘর তৈরি হচ্ছে। और उसका वो घर का नींव यहाँ से उद्योग इतना बड़ा आग का अंगार का नींव है। আর সেই গৃহের স্তম্ভ খুবই বড়, बहुत बड़ा महल स्वर्ग में तैयार हो रहा আর है। অনেক বড় মহল সেই স্বর্গে তৈরি হচ্ছে। और उस पर लिखा हुआ था कि नई यरूशलेम करके लिखा था। আর সেখানে লেখা ছিল নতুন यरूशलेम। मैं उस स्वर्गीय भवन को याद करके जीता हूँ। আর আমি সেই স্বর্গীয় ভবনকে ধ্যান করে জীবনকে কাটাই। मैं 1988 से माता पिता का उद्धार के लिए प्रार्थना किया था। আর আমি 1988 থেকে মাতা পিতা উদ্ধারের জন্য প্রার্থনা করলাম। जब मैं 1995 में सेवा में आया, যখন আমি 1995 সেবাতে আসলাম, छिप के गया था। লুকিয়ে গেলাম। बहुत दिन के बाद मेरा पिताजी को मालूम हुआ, जो सेवा में भाग गया। আর অনেকদিন পরে আমার বাবা জানতে পারলেন যে আমি সেবাতে লুকিয়ে পালিয়ে গেছি। खेतों मनोहर खेतों में छुरी लेके करके गया, काटने के लिए सिस्टर लोग हैं। আর আমার বাবা সেই ছুরি নিয়ে গেলেন কাটার জন্য। सिस्टर सीनू और प्रिस्किला जी था, लोगों को काटने के लिए खेतों में पहुंचे। সিস্টার সিনু আর প্রিস্কিলা আমাজি ছিল, তাদের কাটার জন্য গেছিল। सिस्टर सीनू, मेरा पिताजी छुरी लेके गए तो वो हंस रहे थे। আর আমার বাবা যখন চাকু নিয়ে গেলেন, তখন সিস্টার সিনু যখন সে হাস্য করছিলেন। और मेरा पिताजी अपना मामा मौसा सबको काटने मारने के लिए गया था। আর নিজের মামा যা আত্মীয় স্বজন ছিল সবাইকে কাটতে গেল। और सिस्टर लोग को वार्निंग दिया, एक सप्ताह के यदि अंदर बेटा नहीं आएगा तो मैं आप लोग को नहीं छोड़ूंगा। আর তিনি তাদের চেতনা দিয়ে এক সপ্তাহের মধ্যে যদি আমার ছেলে বাড়িতে ফিরে না আসে, घर में मेरी माँ को बोल के गया, आज मैं सिस्टर लोग को मर्डर कर दूंगा, लाइन में काटा जाऊंगा, वापस नहीं आऊंगा। আর তিনি বললেন, আজকে আমি সিস্টারকে হত্যা করব, আমি লাইনে কেটে মরে যাব, আমি আর ফিরে আসবো না। इस तरह बहुत बड़ा झमेला किया था। এমন করে অনেক বড় তিনি ঝামেলা করলেন। और ऐसे हल्ला करके अपना घर पहुंचा আর এমন করে চিৎকার চেঁচামেচি করে আবার বাড়িতে গেলেন। और कहा, यदि मेरा बेटा वापस आएगा, আর তিনি বললেন, আমার ছেলে যদি আমার বাড়িতে ফিরে আসে, इस मुर्गी को काटेंगे और पूरा घर का लोग खाएंगे। আর এই মুরগিগুলোকে কাটবো, পুরো ঘরের লোকেরা খাবে। जिस दिन मैं चेन्नई से चीपा से वापस किया तो अपने घर आया, আর যখন চিপাস্টার আমাকে সেখানে পাঠালেন আর আমি বাড়িতে ফিরে আসলাম, मेरा पिताजी देख के बहुत खुश हुआ। আমার বাবা আমাকে দেখে খুব খুশি হলেন। लेकिन परमेश्वर का मर्जी नहीं था। কিন্তু ঈশ্বরের ইচ্ছা ছিল না। जिस मुर्गी को काट के खाएंगे बोला, उसी दिन वो अंडा देने शुरू किया।
যে মুরগিকে তারা কাটে খাবো বলেছিল, শুধু মাংস খাবে বলে সেই মুরগি সেই দিন থেকে ডিম দেওয়া শুরু করলো। बोला अभी अंडा दे रहे हैं नहीं खाएंगे। আর বাবা বললেন এখন ডিম দিচ্ছে আমি কি আর কাটবো না। इस तरह परमेश्वर ने बड़े काम किए। এমনকি ঈশ্বর আমাদের জীবনে অনেক বড় মঙ্গলময় কার্যকে করেছে। यदि ये मुर्गी को खा लेता तो हम सेवा में शायद नहीं आता। আর সেই মুরগিকে খেয়ে নিলে হয়তো আমি সেবাতে আসতে পারতাম না। बहुत बड़ा इतिहास प्रभु मेरे जीवन में बनाया। অনেক বড় ইতিহাস তিনি আমার জীবনে করেছেন। तो मैं प्रार्थना करने लगा, प्रभु मेरे विनती को आज तक नहीं सुना, मेरे माँ बाप को सेवा में, कि मेरे माँ बाप को विश्वास भी नहीं लाया, मुझे सेवा भी नहीं लाया। আর আমি ঈশ্বরকে এমন করে বলতে লাগলাম, ঈশ্বর তুমি আমার বিনতিকে শোনোনি, আমার মা বাবাকে উদ্ধারে আনোনি, আর আমাকে সেবাতে নাওনি। जिस साल मारने काटने के लिए खेतों में आए थे, যে বছর বাবা মারা কাটার জন্য বিশ্বাস গৃহে वो ছিলেন मार्च महीना था, সেটা মার্চ মাসে। लेकिन मैं प्रार्थना करते रहा। কিন্তু আমি প্রার্থনা করতে থাকলাম। सेवक और विश्वासी सभी लोग मेरे लिए प्रार्थना किए। সেবকগণ বিশ্বাসীগণ সকলে আমার জন্য প্রার্থনা করলেন। तो 1995 का सितंबर महीना आ गया 1995 সেপ্টেম্বর মাস চলে আসলো। और मैं खेतों से रो रो के आ रहा था। আর আমি বিশ্বাস গৃহ থেকে খুবই কাঁদতে কাঁদতে বাড়ি ফিরছিলাম। 1.5 किलोमीटर चल चल के जा रहा हूँ, रो रो के जा रहा हूँ। 1.5 কিলোমিটার হেঁটে হেঁটে যাচ্ছি আর কাঁদছি। बोल रहा, प्रभु मेरे माता पिता को उद्धार में नहीं लाया, मुझे सेवा में नहीं लाया। আর আমি বলছি, প্রভু আমার মাতা পিতাকে উদ্ধারে আননি আর আমাকে সেবাতে আননি, मेरे विनती को नहीं सुना। তুমি আমার বিনতিকে শোনোনি। इस तरह बोल बोल के आ रहा था। এমনই বলে বলে আসছিলাম। उस समय चलते चलते आकाश से एक बहुत बड़ी गरज की आवाज आई। আর এমনই চলতে চলতে একটা আকাশ থেকে একটা গর্জন শুনতে পেলাম। बेटा मैं तुझे बड़ा गवाही बनाने जा रहा हूँ। আর ঈশ্বর বললেন, হে পুত্র আমি তোমাকে একটা অনেক বড় সাক্ষ্য করব। मैं प्रभु से कहा, प्रभु मैं तो अयोग्य हूँ, तो मुझे क्या गवाही बनाएगा। আর ঈশ্বরকে বললাম, হে ঈশ্বর আমি তো অযোগ্য, তুমি আমাকে কি সাক্ষ্য করবে। और एक आवाज आई, हाँ मैं तुझे बनाऊंगा। আর আরেকটা রব শুনতে পেলাম, হ্যাঁ আমি তোমাকে যোগ্য করব। मैं घर चला गया। আমি বাড়িতে চলে গেলাম। हमारा घर में गाय भैंस मुर्गी बकरी खेती बाड़ी सब है। আর আমাদের বাড়িতে গরু ছাগল মুরগি কৃষি কার্য সবকিছু আছে। मैं भैंस चराने चला गया। আমি মোষ চড়াতে চলে গেলাম। भैंस चरा चरा के बाइबिल को 2 बार पढ़ के खत्म किया। মোষ যখন চড়াতে যেতাম 2 বার বসে বসে বাইবেলকে শেষ করে घर দিতাম। में पिताजी बाइबिल पढ़ने प्रार्थना करने नहीं देते थे। আর ঘরের মধ্যে বাবা বাইবেল পড়তে প্রার্থনা করতে দিত না। जिस दिन ये आवाज सुना संडे का दिन में, আর যখন রবিবারে আরাধনার পরে যখন এই রবকে আমি শুনতে পেলাম, मैं भैंस चराने चला गया। আমি মোষ চড়াতে চলে গেলাম। सोचने लगा ये आवाज कैसे है। আমি ভাবতে লাগলাম এই রব কেমন। बेटा मैं तुझे बड़ा गवाही बनाने जा रहा हूँ। পুত্র আমি তোমাকে অনেক বড় একটা সাক্ষ্য করে তুলবো। प्रभु मैं अयोग्य हूँ, मुझे क्या गवाही बनाएगा। আমি বললাম, হে ঈশ্বর আমি অযোগ্য, তুমি আমাকে কি কি সাক্ষ্য করবে। हाँ मैं तुझे बनाऊंगा। হ্যাঁ আমি তোমাকে যোগ্য করব। उससे पहले शनिवार को मैं बोला प्रार्थना करेंगे, तो बोला मेरा पिताजी मेरा गला काट दो, नहीं तो पूर्णिया में मेरा बहन के पास जा रहा हूँ, उसके बाद विश्वासी तेरा माँ बहन को बनाऊंगा। আর तर आगे नहीं, उसका एक दिन आगे संडे के एक दिन पहले पिताजी से मैं बोला प्रार्थना करेंगे, तो बोला मेरा गला काट दो, माँ बहन को विश्वासी बना दो बोला था। আর আমি একদিন শনিবারে আগের দিন রবিবারে আগের দিন আমি বললাম বাবা প্রার্থনা করবো, তিনি বলেন তুমি আমার গলাকে কেটে দাও আর মা বোন সবাইকে নিজের পেন্টিকোস্টের বিশ্বাসী করে দাও। लेकिन दूसरा दिन मैं रोते रोते आया। কিন্তু দ্বিতীয় दिन আমি কাঁদতে काटते আসলাম। जा करके संडे में बताया, मुंबई का छोटी अम्मा जी जो मर गई वो थी, वो सारे विश्वासी सेवक मेरे लिए प्रार्थना किए थे। আর বোম্বের যে আব্বাজি মারা গেলেন সেই আব্বাজি আর যত বিশ্বাসী সেবকগণ ছিলেন সকলে আমার জন্য প্রার্থনা করলেন। और प्रभु ने ऐसे मेरे साथ बातें किया। আর ঈশ্বর এমন আমার সাথে কথা বললেন। शाम को भाई सरा के घर गया আর বিকেল বেলায় মোচ নিয়ে ঘরে আসলাম। और हाथ पांव धो के मैं जैसे ही घर में प्रवेश कर रहा হাত था, পাকে ধুয়ে যখনই আমি ঘরে ঢুকছি, मेरा पिताजी पूरा बत्ती जलाकर चटाई डाल के बाइबल लेके मुझसे पहले वो चटाई डाल के बैठा है प्रार्थना में। আর আমি যখন ঘরে ঢুকলাম তখন দেখছি যে আলো জ্বালিয়ে মাদুর পেতে বাইবেল নিয়ে আমার বাবা আগেই বসে আছে। और बोला प्रार्थना चलो। আর আমার বাবা বললেন প্রার্থনা চালাও। मैं सोच के पूरा हैरान हो गया, क्या हो गया आज। আমি ভাবনা চিন্তা করতে পারছিলাম না বাবার কি হয়েছে। 88 से प्रार्थना किया, 95 का सितंबर महीना में ऐसे प्रभु ने जवाब दिया।
আর আমি সেই 88 থেকে প্রার্থনা করছিলাম 95 সেপ্টেম্বর মাসে ঈশ্বর এমন করে উত্তর দিলেন। 7.5 साल के बाद मेरे माता पिता प्रार्थनाओं के दौरान आए। আর 7.5 বছর পরে আমার মাতা পিতা আমার প্রার্থনা দ্বারা সেই বিশ্বাসী এলেন। उसके बाद 95 से 95 में वो लोग बपतिस्मा लिया। 1995 তারা বাপ্তিস্মকে গ্রহণ করলেন। दिसंबर में बपतिस्मा लिया। ডিসেম্বরে বাপ্তিস্ম নিলেন। फिर 96 आया तो मैं सोचा ये साल माँ बाप विश्वासी हो गया, सेवा में छोड़ेगा। আর আমি ভাবলাম মাতা পিতা বিশ্বাসী হয়ে গেছে, এই বছরই বা আমাদের সেবাতে ছেড়ে দেবে। विश्वासी बनने के बाद भी बोला नहीं छोड़ूंगा। আর বিশ্বাসী হওয়া সত্ত্বেও বলছে আমাকে সেবাকে ছাড়বে না। फिर मैं दुखी हो गया। আমি খুবই দুঃখী হলাম। फिर 97 मार्च महीना आया। তারপরে আবার 97 মার্চ মাস চলে আসলো। मनोहरपुर में खेतों नया घर बन रहा था। মনোহরপুরে নতুন ঘর হচ্ছিল। पास्टर जॉय जो इधर थे नमन गए, वो वहाँ पर ब्रदर थे। আর পাস্টার জয় যে ব্রাদার ছিলেন তিনি আন্দামান গেলেন। और सिस्टर लीलामा और यहाँ सिस्टर सुशी थी, ये 2 सिस्टर वहाँ पर थे। আর सिस्टर लीलामा আর सिस्टर सुशी সেখানে ছিলেন। मेरा पिताजी से सिस्टर लीलामा बोली ये साल आपका बेटा सेवा में जाने चाहता है, लेके जाएंगे। আর সেই সিস্টার লীলামা আমাকে বললেন যে এই বছর তোমার ছেলে সেবাতে যেতে চায়, আমি নিয়ে যাব। ये 97 आने से मेरा पिताजी बोला मैं कभी नहीं दे सकता, मेरा तीनों बेटी जाने से बेटा कभी नहीं देगा। আর তিনি বলে আমার তিনটে মেয়ে চলে গেল, চলে যাক, তো আমি নিজের ছেলেকে ছাড়বো না। मैं बहुत दुख हुआ। আমি অনেক দুঃখী হলাম। वो 9 साल हो गया, मेरी प्रार्थना का जवाब नहीं दिया। আর ঈশ্বর 9 বছর হয়ে গেছে তুমি আমার প্রার্থনা উত্তর দাও। मैं उस कन्वेंशन का 2 सप्ताह पहले चक्रधरपुर दूसरी जगह मैं अपनी छोटी बहन का परीक्षा था, वहाँ गया था। আর 2 सप्ताह आगे 2 সপ্তাহ আগে मैं दूसरे जगह में गया था। একটা জায়গায় আমার বোনের প্রার্থনা ছিল, সেই জায়গায় গেলাম। जब परीक्षा चलो तो वहाँ पर जब गया तो मैं स्वप्न देखा। সেখানে গিয়ে আমি সেই স্বপ্নকে দেখলাম। बहुत बड़ा विशाल समुद्र में मैं गला तक पानी में मैं डूबा हुआ हूँ। আর একটা অনেক বড় সমুদ্র, আর সেই সমুদ্রের গলা পর্যন্ত জলে আমি ডুবে আছি। और पूरा विशाल बड़ा समुद्र में मैं गला तक में डूबा हुआ हूँ। আর সেই সমুদ্র অত বড় সমুদ্রের মধ্যে গলা পর্যন্ত জলে পুরো ডুবে আছি। यीशु मसीह नौका में मेरे पास आया প্রভু যিশু নৌকায় আমার কাছে আসলেন। और उस गहरे सागर से उठाकर अपने नाव में मुझे बैठाया। আর সেই গভীর সমুদ্র থেকে বের করে আমাকে নৌকার মধ্যে বসালেন। और उस नाव को यीशु चला रहा था। সেই নৌকাকে প্রভু যিশু চালাচ্ছিলেন। वो इतना तेज से चलती थी नौका कि ट्रेन से भी बड़ा स्पीड में था। আর সেই নৌকা এতই তেজে চলছিল যে ট্রেন থেকেও অনেক, রেলগাড়ি থেকেও অনেক অধিক তেজে চলছিল। इतना लंबा चौड़ा गहरा सागर। এত গভীর সমুদ্র। 5 मिनट में उस समुद्र से प्रभु मुझे बाहर निकाला। 5 মিনিটে সেই সমুদ্র থেকে ঈশ্বর আমাকে বাইরে বের করলেন। यहाँ से अनुकूल मोड़ तक सूखा जमीन में नाव दौड़ी, जो जमीन फट गई और धूली उड़ गई। আর এখান থেকে অনুকূল 5 মিনিটের পথে সেই যখন নৌকা থেকে বেরোলাম সেই সমুদ্র, यहाँ से अनुकूल मोड़ इतना दूर तक सूखी जमीन में नौका दौड़ी और जमीन फट के धूली उड़ गई। আর এখান থেকে অনুকূল মোড় পর্যন্ত এতটা দূর সেই শুকনো ভূমিতে নৌকা গেল, ভূমি থেকে দুটুকরো হয়ে গেল। मैं सोचा मेरे भविष्य क्या है। আমি ভাবলাম আমার ভবিষ্যৎ কি। उसी रात को पिताजी घर में बाइबल पढ़ रहे थे। আর সেই রাতে আমার বাবা ঘরে বাইবেল পড়ছিলেন। जो मुझे सेवा के लिए रोका था। যে তিনি আমাকে সেবা থেকে আমাকে বাধা দিচ্ছিলেন। इस रात में रोमी 8 अध्याय का 31, 32, 33 वचन को पढ़ रहे थे। রোমিও 8 অধ্যায় 31, 32, 33 বাইবেল অধ্যয়ন করছিলেন। रोमी 8 का 31। এই সকল ধরিয়া আমরা কি বলিব? ঈশ্বর যখন আমাদের সম্মুখ, তখন আমাদের বিপক্ষকে, যিনি নিজ পুত্রের প্রতি মমতা করিলেন না, কিন্তু আমাদের সকলে নির্মিত তাহাকে সমর্পণ করিলেন, তিনি কি তাহার সহিত সমস্তই আমাদিগকে অনুগ্রহপূর্বক দান করিবেন না? ঈশ্বরের মনোনীতদের বিপক্ষকে অভিযোগ করিবে, ঈশ্বর তো তাহাদিগকে ধার্মিক করে, কে দোষী করিবে? अतः हम इन बातों के विषय में क्या कहे? यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? जिसने अपने निज पुत्र को भी न रख छोड़ा परंतु उसे हम सबके लिए दे दिया, वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों न देगा? परमेश्वर के चुने हुए पर दोष कौन लगाएगा? परमेश्वर ही है जो उनको धर्मी ठहराने वाला है। इस बाइबल को जैसे पिताजी पढ़ रहे थे
আর এই বাইবেলকে যখনই এই অধ্যায়কে বাবা পড়ছিলেন, पिता परमेश्वर का वचन मेरे पिता के हृदय को मार दिया। আর ঈশ্বরের বাক্য আমার বাবার হৃদয়কে ছেদন করলো। 9 साल तो कहा मेरा एक ही बेटा लौता बेटा है, सेवा में नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। আর 9 বছর তো তিনি বললেন আমার একটাই ছেলে, একমাত্র ছেলে, আমি সেবাতে ছাড়বো না। जब इस वचन को मुंह में पढ़ा যখন এই বাক্যকে তিনি বললেন कि जिसने अपना एक लौता बोध बेटा को रख नहीं छोड़ा, আর যিনি একমাত্র পুত্রকে তিনি রাখেননি, वह हमें क्यों कर सब कुछ ना देगा? তিনি কেন আমাদের সকল কিছু দেবেন? परमेश्वर के चुने हुओं पर कौन दोष लगाएगा? ঈশ্বরের আহ্বানকারীর উপরে কে দোষ वह লাগাবে? जो चुना है उनको धर्मी ठहराने वाला है। আর যাদেরকে তিনি আহ্বান করেছেন তিনি ধার্মিকভাবে গঠিত इस হবেন। वचन को बाइबल को उठा करके चिल्ला के रोया আর এই বাইবেলকে উঠিয়ে তিনি চিৎকার করে और कहा प्रभु आज तक मेरा बेटा बोल के सेवा में रोका था, आज से ये मेरा बेटा नहीं है। আর তিনি বললেন আর আমার ছেলে मेरा बेटा कहकर रोका था, আমার ছেলে বলে কাঁদতাম, কিন্তু আজকে থেকে এটা আমার ছেলে নয়, ये आज से मेरा बेटा नहीं है, আজকে থেকে এটা আমার ছেলে নয়, आज से ये तेरा दास है। আজকে থেকে এটা তোমার দাস। कितना भी दुख कष्ट होगा सारे दुख कष्ट हम उठाएंगे। যত দুঃখ কষ্ট হোক না কেন আমরা সেটাকে সহ্য করব। 2 सप्ताह के अंदर में जाकर के चेन्नई कन्वेंशन में चीफ पास्टर सीके और पास्टर टीम से कहा मेरा एक ही बेटा है, मैं सेवा के लिए दे दिया जाकर बोला। আর তিনি চেন্নাই কি শব্দ পরে চেন্নাই কি পাস্টরকে বললেন যে আমার একটাই ছেলে ছিল, আমি কি সেবাতে দিয়ে দিলাম। इस तरह 1997 मार्च में इस सेवा में आने के लिए प्रभु ने मेरी सहायता की। আর 1997 সালে মার্চ মাসে ঈশ্বর এমন করে সেবাতে আসার জন্য আমাকে সাহায্য করলেন। आज तक प्रभु इस तरह मेरे पिताजी के मन को बदलकर इस सेवा में दिए। আর আমার পিতার মনকে পরিবর্তন করে এভাবে ঈশ্বর আমাকে সেবাতে নিয়ে আসে। हमारे गांव में सारे लोग सीएनआई क्रिश्चियन और दूसरे क्रिश्चियन लोग हैं। আমাদের সকলে সিএনআই এমন অন্য চার্চের লোকেরা আছে। हमें मरने से शादी विवाह घर का काम में कोई मदद नहीं करते हैं। আর তারা বিবাহ এবং মৃত্যু জন্ম কোনো কিছুতে তারা সাহায্য করে না। मेरा पिताजी बोला हम कभी भी लोगों के सामने नहीं झुकेंगे। আমার বাবা বললেন কখনো আমি এদের কাছে নিচু হব না। आज तक मेरा पिताजी इतना साल हुआ 95 में आए, आज तक कोई इंसान के सामने झुका नहीं है। আর আমি এত 1997 থেকে সেবাতে এসেছি, কিন্তু আজ পর্যন্ত ঈশ্বর কারোর কাছে মনুষ্যের কাছে নিচু হয়নি। हमारे माता पिता बहनों का सारा बोझ प्रभु आज तक उठाया है। माता पिता भाई बहन সকল বোঝাকে তিনি ওঠালেন। 97 में आया तो वहाँ पर ट्रेनिंग में मुझे एक टीबी की समान हुआ और नाक मुंह से ब्लड जा रहा था। আর আমি যখন সেবাতে আসলাম তখন ট্রেনিং এ যখন ছিলাম তখন নাক মুখ থেকে রক্ত বেরোতো, একটা টিবি নাই হয়েছিল। और स्मरण शक्ति चला गया, याद नहीं होता था। স্মরণ শক্তি চলে গেল, আমার কিছু মনে থাকতো না, बहुत दुख होता था। অনেক দুঃখ হলো। लेकिन 2002 में कटक कन्वेंशन में प्रभु मुझे पूर्ण रीति से चंगाई दिया। 2002 এ কটক সম্মেলনে ঈশ্বর পূর্ণরূপে আমাকে সুস্থতাকে দিলেন। और बहुत सारी बातें प्रभु ने मेरे साथ बातें किया। অনেক প্রকারের কথা ঈশ্বর আমার সহিত করলেন। कलकत्ता में 1998 जून महीना में मैं आया। আর কলকাতায় 1998 সালের জুন মাসে এখানে আসলাম। सेवा में 1997 मार्च में आया था। সেবাতে 1997 সালের মার্চ মাসে সেবাতে आज तक प्रभु मेरे साथ साथ रहा। আজ পর্যন্ত ঈশ্বর আমার সঙ্গে সঙ্গে ছিলেন। और भी सेवा में आने के बाद प्रभु कई सारे बातें किया है। সেবাতে আসার পরে অনেক প্রকারের কথা ঈশ্বর আমার সহিত করলেন। उस बुलाहट और प्रभु की आवाज के अनुसार मैं जीने चाहता हूँ। আর সেই আহ্বান ঈশ্বরের ইচ্ছা অনুযায়ী আমি জীবনকে কাটাতে চাই। जैसे आप सबके साथ रहा वैसे दूसरी जगह में जाके नहीं रहना है। আর যেমন করে আমি আপনাদের সহিত থাকলাম, আমি অন্য জায়গাতে গিয়েও তেমনই থাকতে চাই। हम सब एक साथ मिलकर इस प्रभु में एक होकर आत्मा में एक साथ उठाए जाना है। আমরা সকলে একত্রিত হয়ে এক শরীর হয়ে আমরা প্রভুর আগমনে নিতে হব। प्रभु हमारी सहायता करे, धन्यवाद करेंगे। ঈশ্বর আমাদের সাহায্য করুন, তাই জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দেব। Praise the Lord।